k'a di an kanuba n'an lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma. Nɛgɛ in na an sigilen don studio min kɔnɔ n'an b'a fɔ de ma ko studio Bintu Sakiba. Ka anw sɔrɔ radio Dakan na. A bɛ hakili jigin karamɔgɔw la. Karamɔgɔ kɛnɛ karaba. A bɛ hakili jigin karamɔgɔ Jobala Kɔnɛna Maliba FM k'a dansɔgɔkan nin ko nin waati in na. Ɲɔ de fɔ kɛnɛ a bɛ sigi k'a ɲɛnabɔ ni aw denkɛ a n'aw terikɛ Andre Togo ka bɔ Dar es Salaam. Tilegan in na ne y'o de fɔ n ko bɛɛ lajɛlen ma n ko n bɛna fɛn dɔ fɔ a bɛ se ka Andre diya dɔ ye a bɛ se ka Andre goya bɛɛ ye mais bɛɛ n'i ka hakilina bɛɛ n'i ka taabolo bɛɛ n'i ka faamu. That's all. Madu jamana in a bɛ jɔ ni Ala sɔnna ma jamana in bɛ jɔ. Mun ye ɲangata se jamana in ma mun ye tɔɲɔ se jamana in ma mun ye jamana in bila dingɛ kɔnɔ bi a y'a to an k'an da don a la an ka dɔɔnin fɔ. Madu fɔlɔ jamana in kun ka di jamana in bɛ jɔ. Jamana in ye jamana dumanba ye, jamana in ye laadala jamana ye, jamana in ye danbe jamana ye, jamana in ye tabiya jamana ye. N'an k'a ma ko Ba Maliba, depuis Mali ma indépendance ta, jamana in a bɛ yen. Nazaraw nana ka na fara anw kan ka anw minɛ jɔnya la, o y'a sɔrɔ armée ti Mali kɔnɔ, o y'a sɔrɔ taabolo foyi tɛ yen nɔ. Taabolo jumɛn kun bɛ anw bolo min ye tubabuw dabali ban tubabuw nana sɔrɔ kurukan fuga bɛ anw bolo jamana in kɔnɔ yan bilahi. Sunjata kun ye kurukan fuga a y'a labɛn k'a bila. Madu tubabuw nana sɔrɔ donso b'an fɛ yen donsoya b'an fɛ yen n'an b'a f'o ma k'an ka sɔrɔsi k'an ka armée dugu foyi tɛ jamana in kɔnɔ ni donso ma dugu min sigi jamana in kɔnɔ a tɛ yen walahi dugu foyi tɛ yen n'a ma ni donso ma min sigi taabolo foyi tɛ yen n'a sɔrɔ ni maa min bɛ se k'a mɔkɛ jate fo 6 ko n'a sɔrɔ a kun tɛ basi sɔn a tɛ yen jamana in an kana kulonkɛ kɛ jamana in na jamanaba de b'an bolo walahi. Sira tɛ terikɛ a bɛ kɔrɔbaya ye nin don a bɛ kɔrɔbaya gɛrɛwara sira tɛ kɔrɔkɛ ɲuman gɛrɛwara. Mais bala mun ye Andre dabali ban Madu n bɛna o de f'i ye sisan nɔ min ye Andre dabali ban dɛ n bɛna o de f'i ye walahi. Mun ye dabali ban anw mɔkɛw kun ye basi sɔnnaw ye u kun ye bɛnba sigi jamana in kɔnɔ ka koba kɛ jamana in kɔnɔ o waati la kɛlɛ kun tɛ yen bɛnkanni kun tɛ yen hasidiya kun tɛ yen hɔrɔnya ani danbe de kun bɛ yen hali ni maa min ka ɲɔkala kelen jɛngɛnna ka bin dɔgɔ foro la dɔw bɛ taa k'a latilen k'a bila a nɔ na o hɔrɔnya n'o danbe de kun b'u bolo u balola o la ka sa o la o ma haramu tun. An bɛ bɔ mun kalama diinɛw olu nana arabuw tubabuw nana colonisation na diinɛ fana nana ka na ka laseli kɛ kerecɛn diinɛ b'o la silamɛya diinɛ b'o la u nana ka n'u ka laseli kɛ jamana in kɔnɔ ka na sɔrɔ tabiya min bɛ anw bolo ani taabolo min bɛ anw bolo k'o taabolo ko o ye bidaya ye u ye u ka campagne kɛ u sera ka maa minnu sɔrɔ k'u tuubi u y'olu tuubi kerecɛnw ka côté bɛ ten silamɛw ka côté bɛ ten bɛɛ y'i ta kɛ. Bɛɛ ta kɛlen bɛɛ ye mɔgɔ sɔrɔ an b'a fɔ alhamdulilayi rabbil alamina bɛɛ ye mɔgɔ sɔrɔ mais an kun sigilen don basi sɔn kan an kun sigilen don an ka kɔrɔlen kan an kun sigilen don farafinya tiɲɛ n'a danbe de kan mais nin de nana sisan ka n'a kɛ ko nin ye bonya diinɛ ye nin ye Ala ka diinɛ ye nin ye Ala ka sira ye nin ye taabolo ɲuman ye anw bolo Madu. Mais bi an t'a dɔn a faamu ko jugu don wa an t'a dɔn a bonyana hakili de ma wa
an ma se k'a faamuya jamana in kɔnɔ. Jamana in tɔ kɛra kalanko ye, jamana in tɔ kɛra bɛɛ min ka di da ye i b'a fɔ. O bɛ bɛn min ka di da ye a fɔ, mɛ jamana jɔkan fɔ, jamana tilekan fɔ, an bɛ sɔn o ma. Madu kuma in bɛ ni mun yira an balimakɛ, an karamɔgɔkɛ, an teri, an jɛɲɔgɔn n'o ye Farabana Musafu Jalo ye, ale den ale nana waleya dɔ kɛ kɔsa in na, a waleya in a ye diɲɛ minɛ bolokun kelen, an bɛɛ dabali banna. Waleya in ne b'a kɔn k'a kɔnɔna waleya in ma ɲa, a ma diya n ye, a man ka jira. O waleya ye mun ye? Ka baara kɛ ni bagan ɲɛnama ye, ka bagan jeni. Bagan jeninen a fiti kɛra de wa a kɛra cogo o cogo ale b'i ci a la dɛ, mɛ a kɔni yera bɔlɔlɔ sanfɛ. A yelen bɔlɔlɔ sanfɛ, diɲɛ bɛɛ kumana na, bɛɛ y'i da don a la. An kun dalen don an ka wajulikɛlaba minnu na, an kun dalen don an jɛɲɔgɔnba minnu na, an kun dalen don an karamɔgɔba minnu na. An nan'a ye olu yɛrɛ ma se ka foyi faamuya ko in kɔnɔ, bɛɛ kuma n'i kun fɛ. Kuma kɛlen ne ye sigi ka miiri, donsow, somɔw, jinɛtigiw, tirabudalaw, nin bɛ aw bɛɛ concerné, nin bɛ anw bɛɛ concerné. An mana arajo la ka na fɔ k'an bɛna donsomɔni ɲɛnamaya, ko aw ka di anw ye koyi, taabolo in de ka di anw ye, an danbe de ka di an ye. An nana o de la, mɛ ni mɔgɔ kelen ye erreur dɔ kɛ, ni mɔgɔ kelen filila, an ka ɲɛ ɲɔgɔn ma, an ka kuma ɲɔgɔn fɛ, an ka ko in dilan ni hakili ye. Hakili ma fɛn o fɛn dilan, kɛlɛ t'a ɲɛ. Hakili ma fɛn o fɛn dilan, burujali t'a ɲɛ. An ka kuma ɲɔgɔn fɛ, an bɛ ɲɔgɔn faamuya ko in bɛ ɲɛ. Farabana Musafu Jalo k'a ni hɔrɔnya. Farabana Musafu Jalo k'a ni kan kelen tigiya. A ye mun kɛ min diyara n ye, bɛɛ kumana a ma kuma. U y'a yira ko jɛkulu dɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ wa a bɛ yen dɛ, an bolo a ti Mali de la. Wa ni Mali kɔnɔ soma tɛ yen min kun bɛ nin ɲɛdɔn, karamɔgɔ tɛ yen min kun bɛ nin ɲɛdɔn, tirabudala tɛ yen min kun bɛ nin ɲɛdɔn. K'a fɔ n'i ye bagan faa cogo dɔ la, ko baganw fana ka hakɛ bin. Ko association dɔ bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan min bɛ baganw ka hakɛ défend. U kun t'o dɔn dɛ, Musafu ka ko la u nan'a dɔn. An b'a fɔ alhamdulilayi rabbil alamina. Mɛ mun ye n tɔɔrɔ, mun balila n na, n ma mun faamuya. Kidali minɛna jamana dɔ fɛ, bandiw fɛ, terrorisiw fɛ. O m'o kɛ koba ye dɛ. A bɔra Kidali la, a nana Tɔnbɔkutu, ka bɔ Tɔnbɔkutu ka na Gawo, ka bɔ Gawo ka na centre kɔnɔ, Mopti bi a bɛ yen. Fo ka n'a kɛ siya kɛlɛ ye. Fula ani dɔgɔnɔ, fula ni dɔgɔnɔ ti kɛlɛ la, mɔgɔ dɔw de b'u senkɔrɔ minnu ti Alama ye, minnu ti Maliyɛn, minnu ti maa jɔlen yɛrɛ, olu de b'u senkɔrɔ. Sinon fula ani dɔgɔnɔ an ti kɛlɛ, an ti kɛlɛ ɲɔgɔn ye. An bɛ kɛlɛ min na o ye foroko ye, ni foroko bɔra la an ti se ɲɔgɔn ma. Madu mɔgɔ de kɔnɔ bɛ fara ka muso kɔnɔma den bɔ a kɔnɔ. Madu mɔgɔ de bɛ kan tigɛ k'a biɲɛ n'a sɔn bɔ k'a jira. Madu dugu kuturu de bɛ ci, dugu de bɛ cɛ. Nin dɔnnibaa ninnu bi yan, maa si ma deli ka bɔ ka condamner ko nin kɛra, ko nin tiɲɛna, ko an t'a fɛ de, an t'a fɛ sini, mɛ Musafu ta o bɔra dɛ. An y'a dɔn o la. Somɔgɔw ka ko bɛ min cogo min na karamɔgɔw bolo, an y'a dɔn o la. Somɔgɔw ka ko a bɛ maaw bolo cogo min na, an y'o de dɔn sisan. Mɛ nin tɛ baasi ye. Ala kira bɛɛ ma k'a fɛ, bɛɛ tɛ se ka kɛ somɔgɔw ni tirabudalaw fɛ, ayi. An t'a ɲini bɛɛ ka ko fɛ. Mɛ an bɛ fɛn kelen de ɲini faamaw fɛ. Farabana Musafu Jalo a b'i cɛ. Acte min kɛra, mɔgɔw ko k'a ma bɛn, diɲɛ k'a ma bɛn, a sɔnna, a y'a condamné. Yani mɔgɔw kana a yɛrɛ wulila ka taa a yɛrɛ rendi. An y'a ɲini Maliki Kulubali fɛ, ministre de la justice, an y'a ɲini a fɛ.
k'a ɲini président de la république fɛ k'a ɲini assemblée président fɛ k'a ɲini jamana in daɲuman bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen k'i da don nin na i bɛ se min na n'o ye deli ye k'a kɛ kɛlɛ tɛ jagoya tɛ fanga tɛ an y'a ɲini jamana in soma bɛɛ lajɛlen fɛ a n'a karamɔgɔ an y'aw deli aw ka delili kɛ anw ye aw bɛ se min na a y'a kɛ an y'a ɲini ala fɛ o bɛ fɛ ka jugement min kɛ le 30 an y'a ɲini ala fɛ an y'a ɲini jamana faamaw fɛ jagoya tɛ mais Musa a sɔnna a ka acte bɛɛ lajɛlen na ka taa yɛrɛ randi an y'a ɲini o bonya kama a n'o hɔrɔnya kama a y'a to Musa ka taa seli k'a ka so an y'aw deli deli de don deli de don an y'aw deli nin waati in na ni min hakili jigin Maliba FM Jobala ko nin na a y'a se kɛ donsow ye a y'a se kɛ somɔgɔw ye a y'a se kɛ dɔnnibaaw ye a bɛ hakili jigin kɛnɛ karaba la n y'a fɔ animateur man ca bilayi animateur min bɛ yen k'a natalen tɛ k'a bɛ tiɲɛ fɔ kɛnɛ karaba ala kana baasi foyi k'i la an bɛ foli lase jɔn ma tuguni Dawuda Yatara Fatide Gigi an bɛ foli lase ma ko in a ka don kosɛbɛ Fatide Gigi ye Alizadara wele ka nin kuma fɔ a ye an se ye min ye an b'o kɛ an se ye min ye ne fana b'a ɲini ala fɛ k'a ɲini a kira fɛ Musa ka ko ala ka daɲuman don a la a bɛ maa minnu bolo an y'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman d'u ma ala ka faamu ɲuman d'u ma jaakusa tɛ an y'a ɲini aw fɛ de Mali sariya kɔnɔ Mali danbe kɔnɔ a ye Musa fɛ di a ka famille ma a ka taa seli k'a ka so an y'a ɲini aw fɛ jaagoya tɛ an ye min kɛ an y'a dɔn an ye erreur kɛ an ye min kɛ an kun t'a dɔn an b'aw deli de aw ka Musa to a ka taa ka débat la a ka taa seliba kɛ an y'aw deli ba ta karamɔgɔw kɔ Jobala Kɔnɛ Maliba FM kɛnɛ karaba a ye delili kɛ a ye somɔgɔw labɔ a ye donsow labɔ k'u labɔ k'a f'u ye k'u ka sɔn u ka delili kɛ an ka sɔn an ka fili ma faamaw k'a dɔn k'anw filila faamaw ka an to yen grâce bɛ se ka kɛ o monsieur le président Ibrahim Boubacar Keita e bɛ se ka grâce kɛ nin na o wallahi i bɛ se an y'a ɲini fɛ ala yɛrɛ de kama an y'a ɲini fɛ a kɛ Sunjata kama an y'a ɲini fɛ a kɛ Sumaworo Kante kama Seck Sirati Kante Alizadari jinɛtigi a ko Musa ko y'a ka ko ye ne ko soma dɔ bɛ sa ne ko jugu dɔ bɛ sa ko Musa ko de y'ale ka ko ye farabara Musa bɛ yɔrɔ min na bi n'i ye se k'ale ye ale b'a fɔ Musa e ka taa so ne y'i dɔgɔnin ye ne bɛ n sigi Alizadara a bɛ kɛ tan dɔ de maa t'i ka mɔgɔ dɔ fɔ ko k'i sɔrɔ Sirati Kante e de ko an ka nin baara kɛ i ka heure kan i ye nin heure da anw ma k'an k'a kɛ Musa ko kan o tuma ala ka daɲuman don Musa ka ko la hali bi ala ka hakili ɲuman di anw ma an y'a ɲini ala fɛ k'a ɲini a kira fɛ k'a ɲini Maliki Kulubali fɛ ministre de la justice k'a ɲini président de la république fɛ an b'o dili aw ye grâce dɔ k'a ye a ka taa ka so hali jugement min filɛ ka fɔ aw ka n'a kɛ yɛrɛ a y'a bila anw y'a faamuya anw jo t'a la anw y'a faamuya bilahi an y'a faamuya o tuma na nin waati in na n bɛ foli ani tanu kɛ k'a ɲɛsin an lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma an bɛ tila an bɛ segin ka na sisan. Sira tɛ terikɛ.